କରିବା ତମେ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣିବ ହେଲା ତାले कौन ना आम आज डिस्कसन करबा कौन ना आमर किछि बेसिक टर्म अछि आमर सॉल्यूशन जोटा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोली आमे कहूचे बेसिक जिंस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जणैबा पूर्व मु तुमको गोटे प्रॉपर्टी कहूची जोटा तुम थर्मोडायनामिक्स रे जानिछ से प्रॉपर्टी कौन ना तुम सुनिथिबो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी सुनिथिबो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आउ कौन ना इंटेंसिव प्रॉपर्टी सो शिवानी मु जानिया पे चाहिबी व्हाट इज एक्सटेंसिव and what is intensive properties Shivani what is extensive and intensive properties Sir, it is a property माने एटा property जोटा easily change हो जाए मतलब जेमती कि मैटर चेंज होबो ता प्रॉपर्टी भी चेंज हो जिवो अच्छा extensive property means the property which depends upon the amount of substance is known as extensive हाँ property yes sir and the property which depends upon nature of substance but independent upon the amount then that is known as intensive property intensive जो property property टा nature ऊपर depend कला जोटा nature ऊपर depend कला सेटा intensive property आउ जोटा कोन ना अमाउंट ऊपर डिपेंड कला एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एग्जांपल देले मु तमे बुझी परिबो वॉल्यूम फर्स्ट मास मु कहबी साइज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वॉल्यूम मास हाँ साइज वॉल्यूम मास माने करो हाँ गोटे ग्लास रे 1 लीटर पानी रखिचो आ गोटे ग्लास रे 1 लीटर एमती रखी कि ताकू मर्ज कर दबो गोटे बड़ कंटेनर रे ढाली दबो बड़े कंटेनर रे केते लीटर पानी रहइबो 2 लीटर वाटर रहइबो हो कि नहीं किंतु एटा हला एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी अमाउंट बढ़िला बेली हमरो कोन प्रॉपर्टी बढ़ी गला 2 लीटर हे गला अमाउंट बढ़िले किंतु एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टी को मारसीबी कोन ना मन करो गोटा ग्लास रे वाटर अछि केते ना ता टेंपरेचर अछि 30 डिग्री सेंटीग्रेड आउ गोटे ग्लास रे भी वाटर अछि तार टेंपरेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड मु दीटा जांको मर्ज कर देली मर्ज कर देला परे रिजल्टेंट जो मिक्सचर पाइलो तार टेंपरेचर केते रहइबो से 30 केते रहइबो 30 degree सेही 30 डिग्री सेंटीग्रेड रहइबो कि नहीं yes sir हाँ सो एटा हला कोन ना इंटेंसिव प्रॉपर्टी बुझी हला yes sir सो आज हमें देखिबा कोन ना बेसिकली colligative properties so colligative कोन ना it is the property of the solution basically liquid की परिबानी it is the property of the solution which always depend upon the amount solute added in it सेटा कहा ऊपर डिपेंड करिवो ना केते अमाउंट रो सॉल्यूट ऐड हेची ता धेरे सेटा को हमें कहूचे कोन ना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी रे हमें बेसिक जिंसो के द्वारा डिस्कशन करिवा गोटे होची कोन ना रिलेटिव लोयरिंग वेपर प्रेशर elevation in boiling point depression in freezing point and last one is your osmotic pressure so first मु डिस्कशन करिबी relative lowering in vapor pressure ता पूर्वर मु कहि रखिया पई चाहिबी व्हाट इज वेपर प्रेशर so vapor pressure कोन so vapor pressure means the pressure exerted by the vapors of the liquids upon the wall of the container and the surface of the liquid in equilibrium with liquid is known as vapor pressure. The pressure exerted by vapors of the liquid upon the wall of the container or surface of the liquid in equilibrium with liquid, then that is known as vapor pressure. So, कौन vapor pressure मौजी सुनो गोटे क्लोज कंटेनर नहीं जीवो से क्लोज कंटेनर रो अधा भाग को कौन करिवो ना पानी पुरै दो अधा वाटर रखिवो ता ऊपर कंटेनर टा क्लोज अछि तमे ता कोन करी हीट बर्नर ऊपर रखिबो हीट एनर्जी दबो हीट देले कोन होबो ना वाटर टा वेपोराइज होबो वाटर टा जेतेले वेपोराइज होबो सेतेले बाहर को जिबा चाहिबो किंतु जाई परिबोनी शिवानी माने दौडी की चाहूची बाहर को पळेबो कबाट खोला अछि से दौडी की पळेला किंतु कबाट जदी बंद अछि से दौडी की जाई कबाट धेरे बिहबो ताले शिवानी द्वारा कबाट ऊपर प्रेशर पड़िबो ऑब्वियसली yes सेमती sir एठी कंटेनर टा क्लोज अछि में हाई टेम्परेचर अप्लाई कलो वाटर वेपर ऑलवेज वांट टू एस्केप टू आउटसाइड वाटर वेपर टा बाहर को जिबा पे चाहूची किंतु कंटेनर रो वाल टा जेतु क्लोज अछि सो वाटर वेपर बाहर को जाई परिबनी से कोन हबो ना कंटेनर रो वाल सहित कोलाइड हबो बाडई हबो जेतु कंटेनर रो वाल सहित कोलाइड हेला बा बाडई हेला तेनु करी वेपर पार्टिकल द्वारा कंटेनर रो वाल ऊपर किछि प्रेशर पड़िबो and that pressure is known as vapor pressure
आउ किछि पार्टिकल कोन ना बाडे हे कि सरफेस रे पुनी रिबाउंड करिक आसी जो लिक्विड अछंती लिक्विड देहरे मध्य बाडे हबो दैट इज आल्सो नोन एज वेपर प्रेशर इन इक्विलिब्रियम विथ लिक्विड गोटे वर्ड मेंशन जदि तमे छाड़ दबो सेटा भूल हेजिवो काहे कि ना 100 डिग्री सेंटीग्रेड 100 डिग्री सेंटीग्रेड रे वाटर टा वेपराइज होवा स्टार्ट सबु जाको वाटर वेपर हेइनी तो सेही पॉइंट रे किछि वाटर अछि आउ किछि कोन अछि लिक्विड मध्य अछि ताले तमु कहिछि इक्विलिब्रियम माने coexistence of two different state or two different system physical and chemically kon to janicho when the rate of forward reaction is equal to backward reaction then that is known as chemical equilibrium tale chhado mo eti physical equilibrium kotha achi tale tome eti kon करलो ना देखिलो water अछि आ water vapor भी अछि दीटा को जेतु exist करूछ so you have to mention vapor pressure so आज हमें देखिबा vapor pressure ता कोन कहि देली ता ऊपर कोन देखिबा ना lowering in vapor pressure. So lowering in vapor pressure. So what is lowering in vapor pressure? So lowering in vapor pressure means kono? Now when some solute is added to the solvent, when some non-volatile solute is added to the solvent, then inside the solvent, the force of attraction of particle, the force of attraction increases. So that is why at a particular temperature, the rate of vaporization decreases or the vapor pressure decreases that is known as relative lowering in vapor pressure ताले एटा कहबी आ गोटे दीटा जिंस कहबी मन सुन गोटे आमे एठी कोन कले ना वाटर अछि आमे जानि छ वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड रे वेपोराइज हे जाय वेपोराइज हे गले आमे वेपर प्रेशर टा मेजर वाटर रे किछि सुगार ऐड कर देल नॉन वोलाटाइल माने जोटा वेपोराइज हो नथबो साधारण तापमात्रा रे नाफ्थालिन बल गंधकर्पूरटा होची वोलाटाइल किरोसिन पेट्रोल एमाने होचंदी वोलाटाइल तेणु करी हमें वाटर रे सपोज किछि नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट आले मो एठी सुगार ऐड करी अच्छा जदि मो वाटर सुगार ऐड करिवि तले वाटर डेंसिटी बढ़िबो ना कमिबो अधिका बहलिया हबो ना कम बहलिया हबो डेंसिटी बढ़ी बढ़ियो कमिबो बढ़ियो डेंसिटी जदि बढ़िला तले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़िबो ना कमिबो बढ़ियो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़िबो अच्छा एति की जानता फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़िबो मु एठी तुमको फास्ट दीटा जिंस कहबी गोटे होची हीट एनर्जी आ गोटे होची फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यू शुड रिमेंबर दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑलवेज वांट टू बाउंड द पार्टिकल and heat energy always to separate the particle force of attraction सबु बेला पई पार्टिकल को बांधी की रखिया पई और हीट एनर्जी सबु बेला पई चाहे कोन ना पार्टिकल को सेपरेट करिया पई बुझी होची फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑलवेज वांट टू बाउंड द पार्टिकल and heat energy always want to separate the particle force of attraction बांधी की रखिया पई चेष्टा करे और हीट एनर्जी ता सेपरेट करिया पई चेष्टा करे सो एठी मु गोटे दिनसा कहि रखिया पई चाहेबी वाटर रे सुगार ऐड कलो वाटर रे जदी सुगार ऐड कलो ताले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ी गला तो जदी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ी गला तो ताकू वेपोराइज करिया पई अधिका टेंपरेचर दरकार सो प्रीवियस केस रे जेते बेले प्योर वाटर थिला 100 डिग्री सेंटीग्रेड जेति की वेपोराइज होउथिला एठी सुगार सॉल्यूशन ऐड कले 100 डिग्री सेंटीग्रेड रे सेति की वेपर हेई परिबो ना ताठू कम वेपोराइजेशन हबो कोन हबो कम रेट ऑफ कम सर वेपोराइजेशन बढ़िबो ना कमिबो कमियो सर कमी जीवो काहे कि ना तार फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एठी बढ़ी गला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चाहे पार्टिकल को बांधी की रखिया पई हीट एनर्जी चाहे पार्टिकल को सेपरेट करिया पई तो एठी जेतु फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ता कोन हला ना बढ़ी गला ताले ऑब्वियसली अधिका टेंपरेचर दरकार तो आमे जदी से 100 डिग्री सेंटीग्रेड रे ऑब्जर्व करिचे तले प्योर वाटर टा 100 डिग्री सेंटीग्रेड रे जेति की वेपोराइज होउथिला तो एठी रेट ऑफ वेपोराइजेशन टा कमी जीवनी काना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ी जाईची तेणु करी कमिला ना नाही बुझी परछ ना बुझी पारना 100 डिग्री सेंटीग्रेड रे एठी वेपर प्रेशर की डिक्रीज कला बुझी पालो ना बुझलन हां सर हेलो सर आउथरे कोंतु एठी वेपोराइजेशन जो कमिला लोयर हैला बुझी पाइलानी शिवानी yes sir बुझी हैला yes sir टिके आउथरे टिके ओदी माने बुझी हैला कि नहीं हां सर टिके आउथरे टिके कहि देले भलो होता कौन शुभुनी कि रे तुमको हेलो सर हेलो सर आउथरे टिके बुझे देबे मो कथा सुना जाउची तुमको
Yes, sir. ओ सुनो आउ थरे कहूची Yes, sir. वाटर रे जेतेबेले सुगार ऐड कलो डेंसिटी बढ़िला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़िला हां कि नहीं सो आमे Yes, sir. जानिचे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑलवेज वांट टू बाउंड द पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबबेले चाहूची पार्टिकल को बांधी की रखिया पे हीट एनर्जी ऑलवेज वांट टू सेपरेट द पार्टिकल हीट एनर्जी सब बेले पे चाहूची पार्टिकल को सेपरेट करी रखिया पे बुझी होची फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चाहूची पार्टिकल को बांधी की रखिया पे और हीट एनर्जी चाहूची कोन ना पार्टिकल को सेपरेट करी दवा पे हैला ताले एई जो दिनस भितर गोटे रिलेशन देखो तमे जेतेबेले प्योर वाटर रे मने कर 100 डिग्री Sir, ଆପଣ mute ହେଇଛନ୍ତି। हेलो कॉल आसी जे बोले हेलो फोन टा आइला तमे उठे गला हाउ ताले जेतेबेले सुगार ऐड कर देलो तार डेंसिटी बढ़ी गला तार फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ी गला जदी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ी गला ताले हमकु मध्य अधिका हीट एनर्जी दरकार ताको वेपोराइज करिया पे ताले से 100 डिग्री सेंटीग्रेड रे जदी हमें ऑब्जर्व करिवा ते प्योर वाटर टा जेतिकी वेपोराइज होउथिला सुगार वाटर टा जो सिरा कर देलो सेटा सेतिकी वेपोराइज हेई परिबो कि नहीं सर। नो सर No, sir. सो दैट इज नोन एज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जेतिकी कमिला ताको कहंती लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हो छाड़ो मु तुमको आउ गोटा वे रे बुझौछि एठी आमे सॉल्यूशन प्रिपेयर करूचे ताले लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कोन ता लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होछि वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज नोन एज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर खाली वाटर रो केतिकी वेपर प्रेशर अछि माइनस सुगार सॉल्यूशन रो केतिकी वेपर प्रेशर अछि सेई जो डिफरेंस टा को कोन कहंती ना लोअरिंग इन वेपर प्रेशर खाली वाटर रो वेपर प्रेशर माइनस सुगार सॉल्यूशन रो वेपर प्रेशर से जो डिफरेंस टा सेटा होची लोअरिंग इन वेपर प्रेशर अच्छा ताले एबे मु तुमको आ गुटे वे रे बुझौची ताले एठी दीटा कंपोनेंट अछि सुगार सॉल्यूशन गोटे होची सुगार आ गोटे होची वाटर ए दुईटा कंपोनेंट भितर सुगार टा आदौ वेपोराइज हेई परिबोनी आ वाटर टा ही केवल वेपोराइज हेई परिबो अच्छा ताले जेते बेले हमें वेपोराइज करूचे मन देई सुनो जेते बेले हमें वेपोराइज करूचे सेते बेले कोन होउची ना सब बेले पे सरफेस पार्टिकल टा वेपोराइज होउची कोन होउची सरफेस पार्टिकल टा वेपोराइज होउची तेनु करी जेते बेले तमे प्योर वाटर केस को कंसीडर करिवो सरफेस रे केवल वाटर पार्टिकल ही थिले तेनु करी 100% सरफेस टा वेपोराइज हेई परिबो सरफेस पार्टिकल वेपोराइज होंती प्योर वाटर रे वाटर छडा किछि नाही तो 100% सरफेस रे वाटर थिला तो 100% सरफेस वेपोराइज होतिला जेते बेले तमे कोन कलो ना सुगार ऐड कर देलो मने कर सेही सरफेस रो सुगार टा 30% कवर करि नेला आ वाटर 70% पोर्शन रे रहिला तेनु करी एबे जेते बेले तमे टेम्परेचर अप्लाई करूचो प्रीवियस केस रे 100% सरफेस वेपोराइज होतिला वर्तमान केस रे 70% सरफेस वेपोराइज हो केते 70% सरफेस वेपोराइज हो तो जदी 70% सरफेस वेपोराइज हैला ताले एठी रेट ऑफ वेपोराइजेशन टा बढ़िला ना कमिला कोन हैला रेट ऑफ मिला वेपोराइजेशन टा डिक्रीज कला Yes, sir. कोन पे ना प्रीवियस केस रे 100% सरफेस वेपोराइज होतिले वर्तमान केस रे 70% सरफेस वेपोराइज होचन ताले जेति की डिक्रीज कला रेट ऑफ वेपोराइजेशन जेति की डिक्रीज कला एठी दैट इज नोन एज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हैला फर्स्ट तारु सेकंड टा टिके सहज लागिवो Yes, sir. हैला ताले दैट इज नोन एज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ताले ये जो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पर्टिकुलरली वेपर प्रेशर को डील करके हमर दुईटा लॉ अछि राउल्स करो दुईटा लॉ अछि गोटे होची राउल्स लॉ फॉर द सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आउ गोटे होची राउल्स लॉ फॉर द सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल सॉल्यूट हैला
ताले तमे गोटे काम कर मु तुमको खाता टिके बाहर कर तुमको मैथमेटिकली बुझाई देले मु भाबुची तमे भलरे बुझी परिबो समस्त टिके खाता और पेन बाहर कर एटा Yes, sir. इंपोर्टेंट जिंसटा एंट्रेंस से आस समस्त बाहर कर लो ई खाता पेन Yes, sir. हो ताले खाता रे खाली फर्स्ट हेडिंग करो राउट्स लो फॉर द सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट राउट्स लो फॉर द सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट Raoult's law for the solution containing non-volatile solute. Yes, sir. ହେଲା so Raoult's law for the solution containing non-volatile solute ରେ ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବୁଝଉଛି ଶୁଣ ସେ ରୁଲ ଟା କଣ ନା ଆगे ଲେଖି ଦିଅ ସେଟା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଟା ଖାଲି ଲେଖି ଦିଅ according ନାଇଁ ନାଇଁ ଏମିତି ଲେଖ it states that ସମସ୍ତେ ଲେଖିବ it states that କମା ଦେଇ ଇନଭର୍ଟେଡ କମା ଷ୍ଟାର୍ଟ କର it states that କମା ଦେଇ ଇନଭର୍ଟେଡ କମା ଷ୍ଟାର୍ଟ କର the vapor pressure of the solution the vapor pressure of the solution containing the vapor pressure of the solution containing non-volatile solute the vapor pressure of the solution containing non-volatile solute the vapor pressure of the solution containing non-volatile solute is directly proportional to the mole fraction of the solvent is directly proportional to the mole fraction of the solvent full stop देगी inverted comma end करो Yes, sir. ହେଲା अच्छा ମୁଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ତମେ ମୋଲ ଫ୍ରାକ୍ସନ ଜାଣିଛ କି ଓ ଛାଡ ସେ କଥା ତା ତଳକୁ ଗୋଟେ ବ୍ରାକେଟ ଭିତରେ ଲେଖି ଦିଅ ମୁଁ ତ ମୋଲ ଫ୍ରାକ୍ସନ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ବୁଝେଇ ଦଉଛି କଣ ନା ମନେ କର ମୋଲ ଫ୍ରାକ୍ସନ ଆମେ କାଲକୁଲେଟ କରିବା ତା ଫର୍ମୁଲା ହଉଛି ନମ୍ବର ଅଫ ପାର୍ଟିକଲ ଅଫ दैट कंपोनेंट विथ रिस्पेक्ट टू टोटल नंबर अफ पार्टिकल ऑफ द सॉल्यूशन ହେଲା एग्जांपल लेख ता तळକୁ लेख सॉल्ट प्लस वाटर सॉल्ट लेख प्लस वाटर आरो मार्क देकी लेख सॉल्ट सॉल्यूशन सॉल्ट प्लस वाटर आरो मार्क देकी जे न लेखियो से किछि बुझी परिबन सॉल्ट प्लस वाटर आरो मार्क देकी लेख सॉल्ट सॉल्यूशन लेख सारलो Yes, sir. सॉल्ट तळକୁ लेख 20 वाटर तळକୁ लेख 80 सॉरी सॉल्ट तळକୁ लेख 20 वाटर तळକୁ लेख 80 सॉल्ट सॉल्यूशन तळକୁ लेख 100 सॉल्ट तळକୁ लेखिबो 20 वाटर तळକୁ लेखिबो 80 सॉल्ट सॉल्यूशन तळକୁ लेख 100 लेख सारलो Yes, sir. ता माने सॉल्ट रो 20 टा पार्टिकल वाटर रो 80 टा पार्टिकल सहित मिसी की गोटे सॉल्यूशन प्रिपेयर करिछि से सॉल्यूशन ने 100 टा पार्टिकल अछि हला सॉल्ट रो 20 टा पार्टिकल वाटर रो 80 टा पार्टिकल सहित मिसी की
गोटे सॉल्यूशन प्रिपेयर करिछि से सॉल्यूशन ने 100 टा पार्टिकल अछि बुझी होची ताले एठी हमें कोन कैलकुलेट करिया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्ट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर ता तळ को लेखो x ऑफ s जस्ट ए मिनट मो स्क्रीन शेयरिंग रे कहि दोछ देखिए x ऑफ s देखो कैपिटल x ऑफ s इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन को x द्वारा डिनोट करो इज इक्वल टू कोन ना मोल फ्रैक्शन ऑफ फार्मूला जानछो नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ द सॉल्यूशन तेणु करी ए जगह रे तुम कोन लिखना x ऑफ s इज इक्वल टू सॉल्ट रो केतरा पार्टिकल अछि छि 20 20 by 100 20 डिवाइडेड बाय 20 by 100 सॉल्यूशन नो केतरा पार्टिकल अछि ना 100 ताले मोल फ्रैक्शन केते हला ना 1/5 yes sir बुझियला ताले मोल फ्रैक्शन केते होबो 1/5 हो हला सेही भली बाबरे तो मने कर मु एठी वाटर रो कैलकुलेट करिवि जदि वाटर रो कैलकुलेट करिवि ताले मु एठी कोन लिखिबि ना 80 x by of 100 w is equal to केते ना 80 by 100 is 4 equal by to 5 we get 4/5 हला एति की पाइबा एटा लिखि दियो आउ गोटे दिनस मने रखिबो कोन ना sum of mole fraction of all the component inside the solution is 1 सॉल्यूशन ने जेतेटा कंपोनेंट थांतु तमे जदी समस्तंकर मोल फ्रैक्शन टाको ऐड कर दबो ताले 1 1 पाइबो ताले एठी हमें धरो देखिबा x of s प्लस x of w इक्वल टू 1/5 प्लस 4/5 इज इक्वल टू केते हला 5 ना एटी 1 प्लस 4 1 प्लस 4 sir इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू बुझी पारलो सॉल्यूशन ने जेते कंपोनेंट थांतु ना काहे की समस्तंकर मोल फ्रैक्शन को जे तमे ऐड कर दबो ताले केते पाइबो 1 पाइबो 1 ताले मोल फ्रैक्शन टा कोन बुझियला ताले मोल फ्रैक्शन बुझेवा कारण कोन मोल फ्रैक्शन न बुझेले मु तम एटा बुझेई परिबिनी सेते मोल फ्रैक्शन टा बुझेई हैला ताहले राउल्स लॉ को पळे आसो एठी देइची कोन ना वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल is directly proportional to the mole fraction of solvent हैला ताले एटा केमिति हबो टिके देखो मने करो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन को सॉल्यूशन ना कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ताले एग्जांपल नै जा सॉल्ट सॉल्यूशन ने सॉल्यूट है कि सॉल्ट वोलेटाइल ना नॉन वोलेटाइल सब सॉल्ट नॉन volatile वोलेटाइल ना नॉन वोलेटाइल ताले एठी हला वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कोन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट अछि मने करो एठी हमें वेपर प्रेशर कैलकुलेट करिवा वेपर हेले जाय कि वेपर प्रेशर बाहरी जे वेपर हेई परिबनी तार वेपर प्रेशर बाहरी परिबनी तेणु करी एठी दीटा कंपोनेंट अछंती गोटा होची सॉल्ट आउटे होची वाटर बुझियला एठी दीटा कंपोनेंट अछि गोटे कंपोनेंट होची सॉल्ट आउटे कंपोनेंट होची कोन ना वाटर ताले जदि दीटा कंपोनेंट एठी रहिले ताले एठी सॉल्ट टा वेपराइज हेई परिबनी किए वेपराइज हेई परिबो ना वाटर टा केवल हेई परिबो बुझि होची एठी सॉल्ट आदौ वेपराइज हेई परिबनी वाटर टा वेपराइज हेई परिबो तेणु करी जदि हमें एठी देखिबा सेही जिंसटा कंसीडर करिबा ताले एठी सॉल्यूशन ऑफ वेपर प्रेशर वाटर ऊपर डिपेंड करिबो ना सॉल्ट ऊपर डिपेंड करिबो water का ऊपर डिपेंड सॉल्ट करिवो सॉल्ट ऊपर भी water डिपेंड water pressure सॉल्यूशन ऑफ वेपर प्रेशर टा का ऊपर डिपेंड करिवो वाटर सॉल्वेंट ऊपर ऊपर डिपेंड करिवो सॉल्ट ऊपर वेपर प्रेशर टा एथि पे डिपेंड करिवोनी जे सॉल्ट टा आदौ वेपराइज हेई परिबोनी जे सॉल्ट टा आदौ वेपराइज हेई परिबोनी तेणु करी वेपर प्रेशर टा ता ऊपर मध्य डिपेंड करिवो नाही बुझियला ना नाही yes sir हैला हां तेणु करी एटा होची कांसेप्ट सो एठी वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट गोटे एभली सॉल्यूशन हमें नैतिबा जोठी सॉल्यूट थिबो नॉन वोलेटाइल ताहले से वेपर प्रेशर टा कहा ऊपर डिपेंड करिवो का ऊपर सॉल्वेंट ऊपर डिपेंड करिवो काहे हमको सॉल्ट सॉल्यूशन न कथा मु कहि देली सॉल्ट सॉल्यूशन ने सॉल्ट टा वेपराइज हेई परिबो ना सॉल्यूट वेपराइज हेई परिबो नि नॉन वोलेटाइल अछि जे वेपराइज हेई परिबो ना सॉल्वेंट वेपराइज हेबो जेतु सॉल्वेंट वेपराइज हेई परिबो तेणु करी वेपर प्रेशर टा कहा ऊपर डिपेंड करिवो सॉल्वेंट ऊपर डिपेंड करिवो बुझियला ना नाही
Yes, sir. ହେଲା ତାହେଲେ ଏଇଟା ହଉଛି କନସେପ୍ଟ। ସो ଆମେ ଏଠି mathematically ଲେଖିବା। mathematically କଣ ଲେଖିବା ନା ଏଠି କଣ ଦେଇଛି ନା ଭେପର ପ୍ରେସର ଅଫ ଦ ସଲ୍ୟୁସନ କା ସହିତ ପ୍ରପୋର୍ସନାଲ ନା ସଲଭେଣ୍ଟ ର ମୋଲ ଫ୍ରାକ୍ସନ ସହିତ। ଆଚ୍ଛା ସଲଭେଣ୍ଟ ର ମୋଲ ଫ୍ରାକ୍ସନ ମାନେ ବୁଝି ପାରୁଛ ତ ୱାଟର ସହିତ ପ୍ରପୋର୍ସନାଲ। ତେଣୁ କରି ୱାଟର ର ଆମାଉଣ୍ଟ ବଢିଲେ ଭେପର ପ୍ରେସର ବଢିବ, ୱାଟର ର ଆମାଉଣ୍ଟ କମିଲେ ଭେପର ପ୍ରେସର କମିବ। ହଁ କାରଣ ସଲ୍ଟ ର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ୱାଟର ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି। ତ ୱାଟର ଆମାଉଣ୍ଟ ବଢିବ ପ୍ରେସର ବଢିବ, ୱାଟର ଆମାଉଣ୍ଟ କମିଲେ ପ୍ରେସର କମିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମାଉଣ୍ଟ ତ ଆଉ ଡାଇରେକ୍ଟଲି କହିପାରିବାନି, ତେଣୁକରି ଏଠି କଣ କୋଉ ହିସାବରେ କହିବା, କୋଉ ହିସାବରେ ଆମାଉଣ୍ଟ ଟାକୁ ଆମେ ଏଠି ମୋଲ ଫ୍ରାକ୍ସନ ରେ ମେଜର କରୁ। ତ ୱାଟର ର ମୋଲ ଫ୍ରାକ୍ସନ ବଢିଲେ ଭେପର ପ୍ରେସର ବଢିବ, ଆଉ ୱାଟର ର ମୋଲ ଫ୍ରାକ୍ସନ କମିଲେ ଭେପର ପ୍ରେସର କମିବ। ବୁଝି ହଉଛି ନା ନାଇଁ? ହେଲା ତାହେଲେ ଏଠି ମାଥମେଟିକାଲି ଆମେ ଏମିତି ଲେଖିବା କଣ ନା PS ଏମିତି ଲେଖିପାରିବା PS proportional to x2। ବୁଝିପାରୁଛ PS କଣ ନା ଭେପର ପ୍ରେସର ଅଫ ଦ ସଲ୍ୟୁସନ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ପ୍ରପୋର୍ସନାଲ କା ସହିତ ପ୍ରପୋର୍ସନାଲ ନା ମୋଲସନ ଅଫ ଦ ସଲଭେଣ୍ଟ। ତାହେଲେ ଏଠି କେତେ ହେଲା ନା PS proportional to x2। ବୁଝି ହେଲା ନା ବୁଝିନି? ଭେପର ପ୍ରେସର ଅଫ ଦ ସଲ୍ୟୁସନ ଡାଇରେକ୍ଟଲି proportional to ମୋଲ ଫ୍ରାକ୍ସନ ଅଫ ଦ ସଲଭେଣ୍ଟ। ବୁଝି ପାଇଲ ନା ବୁଝି ପାଇଲନି? ଆରେ ସମସ୍ତେ ବୁଝି ପାରିଲ? Yes, sir. ହଉ ସୋ ଯେ ଶମ୍ଭୁନାଥ ହଁ ସାର୍। ଶମ୍ଭୁନାଥ ହଁ ସାର୍। ହ୍ୟାଲୋ ଶମ୍ଭୁନାଥ କଣ ଶୋଇ ଆଜ୍ଞା ପଡୁଛ କି? ସାର୍। ନା ସାର୍ ଅଛି। ତମର କଣ ରେସ୍ପଣ୍ଡ ନାହିଁ କିଛି? ନେଟୱାର୍କ ସାର୍ ପାଉନି କି? ସାର୍ ଟିକେ ଫଡ ଫଡ ଶମ୍ଭୁନାଥ ହୁଏନ। ନେଟୱାର୍କ ପାଉନି କି? ହଁ ହଁ ସାର୍। କହିଲ ହ୍ୟାଲୋ। ହଁ କୁହ। ହଁ ସାର୍ ଏବେ ପାଇଲା। ତମ କଥା ଆଦୌ କିଛି ଶୁଭୁନି, ବୋଧେ ନେଟୱାର୍କ ଏରର। ହଉ ତାହେଲେ PS proportional to x2 vapor pressure of the solution divided by mole fraction of solvent। PS ହଉଛି କଣ ନା vapor pressure of the solution, x2 ହଉଛି କଣ ନା mole fraction of solvent। ତାହେଲେ ଏଠି proportional ଅଛି, ତାହେଲେ proportional ରୁ equal convert କରିବାକୁ ହେଲେ ତାହେଲେ ଆମେ କଣ ଲେଖିବା ନା PS କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ। is equal to PS is equal to ଏଠି କଣ ଲେଖିବା ନା P0। ବୁଝିହେଲା? proportional को equal ରେ convert କରିବା ଆମେ ଏଠି କଣ ଲେଖିବା PS is equal to P0 into A। P0 କଣ ନା vapor pressure of pure solvent। ମନେକର ଖାଲି ୱାଟର ହେଲା, ତାର ଭେପର ପ୍ରେସର ଟାକୁ ଆମେ ନେଇଗଲେ କଣ ନା P0 vapor pressure of pure solvent। ଏଗୁରା ବି ଲେଖ vapor pressure of pure solvent। ତେଣୁକରି ଏଟା ଗୋଟେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ନା ନାହିଁ 100 ଡିଗ୍ରୀ ସେଣ୍ଟିଗ୍ରେଡ ରେ ୱାଟର ର ଭେପର ପ୍ରେସର କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ, ଭ୍ୟାରି କରିବ। ଗୋଟିଏ ହିଁ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ ନା 100 ଡିଗ୍ରୀ ସେଣ୍ଟିଗ୍ରେଡ ନବା ୱାଟର ହିଁ ନବା, ଭେପର ପ୍ରେସର ଅବଭିୟସଲି କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ହିଁ ରହିବ। ତେଣୁକରି ଏଠି P0 ହଉଛି କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ। ତାହେଲେ ଏଠି ଏମିତି ଲେଖିପାରିବା। ଆଚ୍ଛା ତମେ ସମସ୍ତେ ଲେଖୁଛ କି ନାହିଁ ମତେ ଖାଲି କୁହ। ଶମ୍ଭୁନାଥ ଲେଖୁଛ କି ନାହିଁ? ହଁ ସାର୍। ଶମ୍ଭୁନାଥ ଲେଖୁଛ କି ନାହିଁ? ହଁ ସାର୍। ହଉ ତାହେଲେ ଏଠି ଆମେ ନେକ୍ସଟ ରେ କଣ ଲେଖିପାରିବା ନା PS by P0 is equal to x2 ଥିଲେ କିଛି ଭୁଲ କି? ନା। PS by P0 is equal to x2 ଆମେ ଲେଖିବା, ଏଟା ଡିଭାଇଡ କରିଦେଲେ। ତେଣୁ କରି ଏଇଠି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହୁଛି, ମନେକର ଗୋଟେ ଇକ୍ୱେସନ ଅଛି A is equal to B, ମୁଁ ଧର ଲେଖିଲି 1 minus A is equal to 1 minus B, କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି କି? ଇକ୍ୱେସନ ଟେ ଅଛି A equal to B, ମୁଁ ଲେଖିଲି 1 minus A equal to 1 minus B, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ 1 ଯଦି ଦିଟାଙ୍କ ସବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କଲି? ନା ସାର୍। ବୁଝି ହଉଛି ନା ନାଇଁ? Yes, sir. ସାର୍। ସୋ ଏଠି ମୁଁ କଣ କରିବି ନା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଲେଖିବି କଣ ନା ଏଠି ଏଇଆ ଲେଖିବି, ଏଇଟା ଲିଭ ହଉଛି ଟିକେ ନହେଲେ ଜାଗା ହବନି। ତମେ ସବୁ ଖାତାରେ ଲେଖିଛ? Yes, sir. ହଉ ମାନେ ଏଠି ମୁଁ କଣ ଲେଖିବି ନା ଏଠି ମୁଁ ଲେଖିବି କଣ ନା 1 minus PS by P0 is equal to 1 minus A। ମୁଁ ଦିଟା ସାଇଡ କୁ 1 ରୁ ମାଇନସ କଲି, ତାହେଲେ ଏଇଟାକୁ ଏମିତି କଲେ କେତେ ହବ ନା ହବ P0 minus PS divided by P0 is equal to। ଆଚ୍ଛା ତମେ ଜାଣିଛ କଣ ନା sum of whole fraction of all the component is always 1। ସାର୍ ସଲ୍ୟୁଟ ତାହେଲେ ହେଇଯିବ ତ? ସଲ୍ୟୁଟ ଆଉ ସଲଭେଣ୍ଟ ର ମୋଲ ଫ୍ରାକ୍ସନ ମିଶି କେତେ ହେଇଥିବ ନା 1 ହେଇଥିବ। ସେଠି ଯେମିତି ତମକୁ ସଲ୍ଟ ର ବୁଝେଇଲିନି, ତାହେଲେ ଏଠି ହଁ କଣ ହେଇଥିବ, ଏଠି ଏଇଆ ହେଇଥିବ ଯେ x1 ଏକ୍ସ plus 2 ସଲ୍ୟୁଟ। is equal to ହେଇଥିବ ନା 1 ହେଇଥିବ। ହଁ ନା ନାଇଁ? ସମସ୍ତଙ୍କର ମୋଲ ଫ୍ରାକ୍ସନ ମିଶି ତାହେଲେ 1 minus A is equal to କେତେ x1
हाँ ना नहीं हम्म, शंभुनाथ हाँ सर Yes, हबो sir. ହେଲା তাহলে 1 - x2 যে কেতে হবো না x1 হবো তাহলে এটি যে p0 - ps ଅଛି এটি যে ଅଛି কোন p0 - ps ସେ ଜାଗାରେ କେତେ ଲେଖି ପାରିବା 1 - x2 ଯୋଉ ଅଛି 1 - 2 ଜାଗାରେ ଆମେ କେତେ ଲେଖି ପାରିବା x1 X1. ବୁଝି ହଉଛି हाँ so सर x1 so this is हाँ सर known as mathematical form of Raoult's law for the solutes containing non-volatile solutes এইটা হଉଛି mathematical form କିଏ ଏଇଟା ବୁଝି ପାଇଲନି ମତେ এইটা କିଏ ବୁଝି ପାରିଲନି କୁହ सर x1 ଜାଗାର ସଲ୍ୟୁଟ ବି ତ ଲେଖିବ ହଁ ଲେଖି ହବ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ହଉ ତାହେଲେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହୁଛି ଏଠି ଯୋଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ ତମର ଲେଖା ଯାଇଛି କଣ ନା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏୟା ଲେଖା ଅଛି p0 - ps p0 - ps is equal କଣ ନା lowering in vapor pressure p0 - ps p0 କଣ ନା vapor pressure of pure solvent water ର minus ps କଣ ନା vapor pressure of solution ମାନେ salt solution ତେଣୁ କରି p0 - ps ଟାକୁ କଣ କୁହନ୍ତି ନା relative Lowering. lowering in vapor pressure Lowering. 0 - ps କୁ କଣ କୁହନ୍ତି relative lowering in vapor pressure ବୁଝିହେଲା ହଁ sir ବୁଝି ହଉଛି କି ନାଇଁ ହଁ sir yes sir ହେଲା ସो ଏଠି ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଟର୍ମ ଅଛି କଣ p0 - ps divided by p0 p0 - ps divided by p0 ତାହେଲେ ସେ ଟୋଟାଲ ଟର୍ମ ମାନେ ଏଇ ଟର୍ମ ଟାକୁ କହନ୍ତି ନା ରିଲେଟିଭ ଲୋୟରିଂ ଭେପର ପ୍ରେସର ବୁଝି ପାରିଲ p0 - ps ହଉଛି କଣ ନା ଲୋୟରିଂ ଭେପର ପ୍ରେସର କେତେ ଭେପର ପ୍ରେସର କମିଲା p0 - ps by p0 equal to relief lowering in vapor pressure ମାନେ ସଲଭେଣ୍ଟ ର ଭେପର ପ୍ରେସର ଅନୁସାରେ आर वेपर प्रेशर केते डिक्रीज कला दैट इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बुझियला yes sir हो सो एतिकी गला तापर अछि कोना राउल्स लॉ फॉर द सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल कंपोनेंट हैला ताले मने कर गोटे वोलेटाइल कंपोनेंट ऐड करिचे ताले वोलेटाइल कंपोनेंट भी भेटि जाई परिबो ताले राउल्स लॉ फॉर द एइटा एतिकी लिखि देइछ त एतिकी yes लिखि sir देइछ पिले Yes, sir. ହଉ ତା ତଳକୁ ହେଡିଂ କରିବ ରାଉଲ୍ସ ଲ ଫର ଦ ସଲ୍ୟୁସନ କଣ୍ଟେନିଂ ନନ୍ ଭୋଲାଟାଇଲ ଜାଗାରେ ଲେଖିବ ଭୋଲାଟାଇଲ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ରାଉଲ୍ସ ଲ ସଲ୍ୟୁସନ କଣ୍ଟେନିଂ ଭୋଲାଟାଇଲ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ volatile କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ yes sir କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ମାନେ ଉପାଦାନ ହେଲା ଲେଖି ସାରିଲ yes sir ତା ତଳକୁ ଲେଖ ଇଟ states that it states that the vapor pressure of the solution containing the vapor pressure of the solution containing volatile component solution containing volatile component is the sum of is the sum of partial vapor pressure of is the sum of partial vapor pressure of is the sum of partial vapor pressure of all components sum of partial vapor pressures of all components yes sir sum of partial vapor pressure of all components and ସେଇଥିରେ ଲେଖ
the partial vapor pressure of each component and the partial vapor pressure of each component is directly proportional It directly proportional. to their mole fractions. Yes, sir. Directly proportional to their mole fractions. So ଏଠି ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିବା କଣ ନା ତାହେଲେ ଏଠି ଦେଇଛି କଣ ନା ମନେକର ଭୋଲାଟାଇଲ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଅଛି ସେଠି ନନ୍ ଭୋଲାଟାଇଲ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଥିଲା ଖାଲି ସଲଭେଣ୍ଟ ଭେପରାଇଜ ହଉଥିଲା ତ ତମେ ସଲଭେଣ୍ଟ କୁ ଦେଖୁଥିଲ ଏଠି ଯଦି ଭୋଲାଟାଇଲ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଅଛି ତାହେଲେ ଏ କେସ୍ ରେ କଣ ହବ ନା ସଲ୍ୟୁଟ ବି ଭେପରାଇଜ ହେଇପାରିବ ଆଉ ସଲଭେଣ୍ଟ ବି ଭେପରାଇଜ ହେଇପାରିବ ବୁଝି ହଉଛି ନା ନାଇଁ ଯଦି ଏଠି ଭୋଲାଟାଇଲ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଅଛି ତାହେଲେ ଏଠି ସଲ୍ୟୁଟ ବି ଭେପରାଇଜ ହେଇବ ଆଉ ସଲଭେଣ୍ଟ ବି ଭେପରାଇଜ ହେଇପାରିବ ବୁଝି ହଉଛି କି ନାଇଁ ତେଣୁ କରି ଏଠି ଭେପର ପ୍ରେସରଟା କାହା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବ ନା ସଲ୍ୟୁଟ ଉପରେ ବି ଡିପେଣ୍ଡ କରିବ ସଲଭେଣ୍ଟ ଉପରେ ବି ଡିପେଣ୍ଡ କରିବ ତେଣୁ କରି ତମେ ଭେପର ପ୍ରେସର ଟୋଟାଲ କେମିତି ପାଇବ ନା ସଲ୍ୟୁଟ ଆଉ ସଲଭେଣ୍ଟ ଦୁଇଟା ଯାଙ୍କର ଭେପର ପ୍ରେସରକୁ ତମେ ଆଡ କରିଦବ ତାହେଲେ ତମେ ଟୋଟାଲ ଭେପର ପ୍ରେସର ପାଇପାରିବ ବୁଝି ହଉଛି ନା ନାଇଁ ତ Yes, sir. ଟୋଟାଲ ଭେପର ପ୍ରେସର କେମିତି ପାଇବ ନା ସଲ୍ୟୁଟ ଆଉ ସଲଭେଣ୍ଟ ଦୁଇଟା ଯାଙ୍କର ଭେପର ପ୍ରେସରକୁ ଯଦି ଆଡ କରିଦବ ତାହେଲେ ତମେ କଣ କରିବ ଟୋଟାଲ ଭେପର ପ୍ରେସର ପାଇପାରିବ ପୁଣି ସଲ୍ୟୁଟ ର ଭେପର ପ୍ରେସର ସଲ୍ୟୁଟ ର ମୋଲ ଫ୍ରାକ୍ସନ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବ ଆଉ ସଲଭେଣ୍ଟ ର ଭେପର ପ୍ରେସର ସଲଭେଣ୍ଟ ର ମୋଲ ଫ୍ରାକ୍ସନ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବ କି ନାହିଁ ଆରେ ସଲ୍ୟୁଟ ଯେତେ ଅଧିକା ଥିବ ତାର ଭେପର ପ୍ରେସର ସେତେ ଅଧିକା ହବ ସଲଭେଣ୍ଟ ଯେତେ ଅଧିକା ଥିବ ତାର ଭେପର ପ୍ରେସର ମଧ୍ୟ ସେତେ ଅଧିକା ହବ ବୁଝି ହଉଛି ତାହେଲେ ସଲ୍ୟୁଟ ର ଭେପର ପ୍ରେସର କାହା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବ ନା ସଲ୍ୟୁଟ ର ପାର୍ଟିକଲ ଉପରେ ମୋଲ ଫ୍ରାକ୍ସନ ଉପରେ ସଲଭେଣ୍ଟ ର ଭେପର ସଲଭେଣ୍ଟ ର ମୋଲ ଫ୍ରାକ୍ସନ ଉପରେ ସେଇଟା ସଲ୍ୟୁଟ ଆଉ ସଲଭେଣ୍ଟ ର ପ୍ରେସର ନ କହିକି ଆମେ କହୁଛେ ପାର୍ସିଆଲ ପ୍ରେସର ମାନେ ଖାଲି ଗୋଟିଏ ସଲ୍ୟୁଟ ର କାଲକୁଲେଟ କରିବା ଖାଲି ସଲଭେଣ୍ଟ ର କାଲକୁଲେଟ କରିବା ତାହେଲେ ପାର୍ସିଆଲ ପ୍ରେସର ତାହେଲେ ଏଠି ଆମେ ଏମିତି ଲେଖିପାରିବା ଦେଖ ମନେକର ସଲ୍ୟୁଟ ଭେପର ପ୍ରେସର ନହେଲେ P1 P1 proportional to ନା x1 ହଁ କି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଏଠି ଆମେ ଏମିତି ପାରିବା P1 equal to P0 x ଭେପର ପ୍ରେସର ପିଓର ସଲ୍ୟୁଟ ତାହେଲେ ସେମିତି ମନେକର ସଲ୍ଭର ଆମେ ନେଇଯିବା P2 ତାହେଲେ P2 proportional to କଣ ନା 2 that implies P2 is equal to P0 x2 ଏଠି ନେଇଯା P02 ଆଉ P01 P01 କଣ ନା ଭେପର ପ୍ରେସର ଅଫ ପିଓର ସଲ୍ୟୁଟ P02 କଣ ନା ଭେପର ପ୍ରେସର ପିଓର ସଲଭେଣ୍ଟ ହଁ କି ଏତିକି ଲେଖି ସାରିଲଣି ହଁ ସାର୍ ସମସ୍ତେ ଏତିକି ଲେଖି ସାରିଲ କି ନାହିଁ ମତେ ଶିଖୁଅ ଲେଖା ସରିଲା ହେଲା ପୁଣି ଆମେ କଣ ଜାଣିଛେ ନା ସଲ୍ୟୁସନ ଭେପର ପ୍ରେସର କଣ ନା ଦିଟା ଯାଙ୍କର ସମ ସହିତ ସମାନ ତାହେଲେ ସଲ୍ୟୁସନ ଭେପର କୁ P ନେଇଯା P କଣ ନା ସଲ୍ୟୁଟ ର ପ୍ରେସର P1 ପ୍ଲସ ସଲଭେଣ୍ଟ ର ଭେପର ପ୍ରେସର P2 ହଁ କି ନାହିଁ ତେଣୁ କରି ଏଇ ଜାଗାରେ ବ୍ଲୁ ପୁଟ୍ କର ତାହେଲେ କେତେ ହବ ନା P1 ଜାଗାରେ କେତେ ପୁଟ୍ କର P01 into x plus P02 into x ହଁ ନା ନା ତାହେଲେ P equal to P01 into x1 plus P02 into x2 ବୁଝି ହେଲା ତାହେଲେ ତମେ ସପୋଜ ଚାହିଁବ ମୁଁ ତାକୁ ଖାଲି x1 କିମ୍ବା ଖାଲି x2 ଟର୍ମ ଲେଖିବି ତାହେଲେ ତମେ କଣ କରିପାରିବ ନା P01 into x1 ଲେଖିଲ P02 into x2 ଜାଗାରେ ପୁଟ୍ କରିଦବ 1 minus x1 ତ ଏଇଟା ବି ହେଇପାରିବ ବୁଝି ହେଲା ସୋ ଆଜି ଆମର ଟପିକ ଥିଲା କଣ ନା ରାଉଲ୍ଟ ଫର ଦ ସଲ୍ୟୁସନ କନିଂ ଭୋଲାଟ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଥିଲା ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଥିଲା କଣ ରାଉଲ୍ଟ ଫର ଦ ସଲ୍ୟୁସନ କଣ୍ଟେନିଂ ନନ୍ ଭୋଲାଟାଇଲ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ହେଲା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯୋଉଟାକୁ ରିଲେଟ କରୁଛି କାହା ସହିତ ଭେପର ସହିତ ବୁଝି ହେଲା ଯାହାର ଡାଇରେକ୍ଟ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଅଛି ଭେପର ପ୍ରେସର ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭେପର ପ୍ରେସର କଣ sir vapor What is vapor pressure pressure? exerted sir it is exerted by the liquid at equilibrium state the pressure exerted It is by the exerted vapor by the vapors of the liquid of at equilibrium